उदयपुर मातावारी आमसायो बिशिकबानी बुरै बोसानो रम्फेरेखा बुफा o patimano tiye belanyo shelama shinja ko kasai fakya bkhase gnangai bufa angkha bwsani jora hamyao katirenai matai phiaba o patimongo ke bufa se jora hamyani matai angsiwo obahai mal mata hai tomong khlaimano kebo goshui nawi manliya koktmao shaimanjaka kumargat thanani arkepur thanao kaisa kokshil samong kasai fakya matabari amsayo khoroksa borongno kebengai बिशिकबानी बुरै बोसानो रम्फ्रेमानि कोक्तमा कोक्सिल तामुंग अंखा क्राकशालो शारिक जरावो रम्फ्रे ओहनि कोक्सिल जाकनायनो माताबारि आमसानि रमै तलांखा आरके पोर थानानि नायमथांरो दामनै दामथाम रमै बनो कोक सुंपनेकमानि अलोनो कुबै कोक्तमा अंखरि फायका कुबै कोक्तमा अंखरि फायकेनो आरके पोरनि बुरै थानावो कायसा केसफाल ख्लाइजाका आबोनि लम्बर अंखा 16 लम्बरते कोक्सिल जांगनायनो केबेंगै इंडियन पेनल कोड 376 एबि पोक्सो मामलाओ नाजाखा ताबुक रम्फ्रे नायनो आरकेपुर थानावो रमै तनिजाखा बुफाबाई रम्फ्रे जागनाय बिशिकबानी बुरै बोसानो बसांगो तुबुखेनो बखासे गनांगै बेलायनो शेलमा सिंसा नाशिलमानि नबार कतर शिपसाय तंखा ম্যাডাম নিজের নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ পিতার বিরুদ্ধে বর্তমানে আরকেপুর মহিলা থানায় একটি কেস রেজিস্টার্ড হয়েছে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি কি আপডেট রয়েছে ঘটনার আজ দুপুরে কুমারঘাট থানা থেকে একটি জিডি এফআইআর আসে সেটাতে লেখা ছিল যে একটি মাতাবাড়িতে অবস্থিত উনি ওনার স্টেপ ডটার মানে সৎ মেয়েকে রেপ করেছে নাবালিকা মেয়ে। আচ্ছা এখন কি মামলা হয়েছে ওনার বিরুদ্ধে? হিসেবে আমাদের একটা স্পেসিফিক কেস রেজিস্টার হয়েছে এবং কি ধারা লাগানো হয়েছে? কেস নাম্বার 1623 এবং ধারা লাগানো হয়েছে 376 AB 506 of IPC and 6 of POCSO Act। অভিযুক্তকে মাতাবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।